बहुत भवाई जाई हे राति वाला तो रही मेघा लोगों को टॉपिक करो तो दिनों तो तू तुम्हारे को हाथों गोड़ मांगे साइज कर दी बे बुझले सर हे आनंद मान को माधव वर्ष में डरी बेनी भाग्य वाला डर चुपचाप चाली गले न हेले ए मान को पैसा तो देही दांत सर अपन भला चिंता अपन किछि हेनु तो ए नाही बाबू नाही मोर किछि मध्य हेने बापा बापा सतर सुदांशु तमे जोडी आसुनथिल ना एई हरामजादा मारे ओडी फोपड़ी देता भलो हैला तमे ठीक समय आसी गलो बापा ए सुनसान राति धरे ए रेलवे स्टेशन रे एका जीवार कोथवा ठीक है बापा हेमान समाज भल लोक नुहंती बापा अरे सुदांशु अरे मु विदेश को ऑफिस काम रे जाइतिले हेले फेलला बेल को अनेक समय हे गेला अच्छा कहिलु मो जो दिव्या केमिति अछि हउ आशीष एवं समुदी केमिति अछंती बापा समझते भल अछि बापा हेले मो जाने अखबाला दिन राति पेटे पोषण पाए अत चला पड़ती बापा अरे सुदांशु से तो तोर गुण मन देखी मो झील दिव्या को तोहरी आतर टिकी देछि अच्छा अनेक समय हलानी ताहेले चलो चलो तो बापा मो तुमको मौसरे नहीं बापा सफा करू करू समय चली जाऊँगी आउ तो स्कूल लेवा आनिबा सभा करुती मु एले मो सेवा करबा को केही ना अंदिर बाबू हा जज बापा अरे ये नातिया तुम सेवा करबा को अरे मो मा अछि परा अरे ये नातिया तो मां तो बापार सेवा करुची ना मोर सेवा करुची तो मा दिन रात खाली मोबाइल देखिबारे पहाड़ी वालानी अरे हो जज बापा मा कोंडे मोबाइल धरी हर दिन रात खाली पहाड़ी जाउची अरे ये नातिया आजकल कौन सी झील पुत्री के काकू मानु नांती अरे झील चौटी चाहिला रील्स वीडियो बनेबार देखी ची 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 चीचू कहला रे बापा चीचू कहला अरे जज बापा अरे कहिला अरे मा जब सेतिकी समय मते देतांता ताइले मो स्कूल रे भलो पाठ पढिता ए आसी बापा आसिलानी चला रे बापा तू कौन जाए स्कूल में जाइनु अरे समय पर 10टा बजाने अरे बापा अरे मा मते केबे ना स्कूल जानिबा को चाहतिन कि आनिबा को मते चाहतिन अरे मा कोन मते बोले पाहतिन बापा अरे आसी अरे जहुमा निज समय ध्यान रखुंती निज संस्कृति ध्यान रखुंती निराती बाहर बुलिबो अरे से कि जानबो माने से तू भलो पाइबा हेले बापा हा तुम मते बोले पाउत ना अरे और बाबू आसी तो बाबा तो बहुत भलो पाउची रे अरे आसी मो सत कहूची हे बापा तुम सत कहत ना अरे और बाबू आसी मो सत कहूची हम आनी देबी रे हां आसी अरे और बाबू कहूची जानिले लाजर कथा अरे ये घर बो कंडिया मोबाइल धरी बाहर बुलुची अरे एमिति बो बाहर संस्कार बोले किछि नाही
ବାପା ବାପା ଓ କ'ଣ କରିବି ବାପା ଭଲ ଝିଅକୁ ମା ଭାଇ କୋଉଠି କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି ବାପା ଝିଅ ଯଦି କ'ଣ କରି କହିଯିବି ସିଏଟା ବାପା କ'ଣ ଚାହିଁଯିବି କହୁଛି ବାପା Hello! ବେକାରଟାରେ ମୋବାଇଲ ଦଉଛି ନା କାହାର କଲ୍ ଆସିଛି ନା କାହାର କଲ୍ ଯାଉଛି ବେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋ ରିଚାର୍ଜଟା ସରିଯାଇଛି ବେ କି ଲାଜର କଥା ବେ ହାତରେ ନେବୁ ଆଉଛି କାଲି ହାବୁ ହାବୁ ଆଉ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିନାର କାଲି ଗାଲି ଶୁଣିବା ଘୁରୁଛି ସିଏ ମତେ କଲ୍ କରୁଥିବ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ରିଚାର୍ଜ ନେବି ହେଲେ ସେ ମିନାଟା ବଡ଼ ନାକ ରାଗ ବୁଝିଲେ ଭାଇ ନା ଚୁଚୁ କାଲି ଫେଲି ଦବ ଏ ବୋପା ଏତେ ସଡନଲି ବ୍ରେକ୍ ହେଲେ ସେ ମିନାଟା ମୋ ପୁଚୁକି ଗାଲିଟା ଆଉ ମୋ ପୁଚୁକି ଗାଲି आजिकल भाई ना बुझिले ये मोबाइल में ना बंची भी होनी बुझिले पापा धरला मोबाइल हाँ ये माँ धरला मोबाइल हाँ ये 16 साल समस्त धरले मोबाइल 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 में ना बंची हो हाँ झाड़ा गले मोबाइल ये बसिले मोबाइल ये सुईले मोबाइल हाँ आजिकल भाई ना ये खाली वाली दिक्कत आतर मोबाइल बुझिले हाँ ये मोबाइल में ना बंची भी होनी काई भी होनी बुझिले हेलो हे जने मोर नंबर टिके नोट करो मोर नंबर अछि 9777046102 आ मो ना हैला जियो आ मो बापा का नाला बीएसएनएल आ मो मां का नाला एयरटेल आ मो मालिक नाला रिलायंस आ मो हेली छोटा सुपरवाइजर टाउ जनकर यस आजिकल भाई ना बुझिले ई जियो मन प्रेम नो ग्यारंटी पूरा चाइना वाला पूरा चाइना ए चालू चालू अधा बाट रही जाए आउ जमिति सुदान शॉर्ट वाला टंका वाली दिबे फुटी ताकू सळा बा हे गला आउ सेमिति कोन मु कटिपति जियो खोजु की जमा मिलू ना माय लाइफ बैड लो यार माय लाइफ यार कौन करू भादण प्रेम केबी जा भाई ना तमे टिके कहलो भादण प्रेम के भाई ना 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 मु को सुनु भादण प्रेम एइडा बुझिलो ये कंडे कंडे मोबाइल धरी नेटवर्क लगाता है बुझला ये स्वामी पिला छुआ छे ना संतुष्ट बेसिया बुझले ना तेणु भादण प्रेम मिठा पूरा मिठा ही जाई छी बुझला तेणु जानिबो आसीबो कलर मजा तेणु भादण प्रेम मीठा मीठा भाज प्रेम मीठा ये भाई ना मीठा मीठा भाज प्रेम मीठा ये भाई ना बुझले मत टिके एतकी काम अछि
ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା ଆଇନା, କାହିଁକି କିଏ ଜାଣି ମନେ କାଲି ଛେନ ଛେନ ହେଉଛି ଆଲେ ତୁ ନା ଏମିତି ଆମ ସହିତ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ ତାତେ କ'ଣ ତା ସାମନେ କିଛି ହେଲେ କହିଲେ ଆଲେ ଏ ଦିବ୍ୟା ତୁ ଏମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରେସିପିଟା କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତତେ କ'ଣ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ହେଲେ କହୁନି ନା ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡରେ ନା कि मैं ससुर के मत जा मैं डरे ना वीडियो करी इंस्टाग्राम रे पोस्ट होची मोर इच्छा के कोन बहुची बाबू मु कहतु डरनी ଆଲେ ଏ ଦିବ୍ୟା तो सामी तो पकड़ तो वीडियो देखना आते तते कोन किछि भय लागने अले तमे माने कोन किछि जानि ना आजकल समझ सुंदर जे माने रील्स वीडियो करलेनी मु करिले कौन के इतने जाऊँ जे आले ये मोबाइल वाले ठीक है देखिला दिन ना दिन तो सब से छाड़ जीव हाले ले छाड़ से सब करता हेला सो कटे रील्स वीडियो करना इंस्टाग्राम रे पोस्ट करना हे देखला हे देखो हे जगह बारी सुंदर है ना असला वीडियो करवा ओहो जा तर इच्छा देखना तुम्हारे सुंदर लगुच ना कहला देखिबा देखिबा अल्लाह सतरला हे वीडियोला देखो पर है हे वीडियोला में इंस्टाग्राम में पोस्ट करबा सतरला हे वीडियोला मस्त सुंदर है वयारात जंगल रे हरिण गुंफा ठारे बाघ पशि गलालो सुना हरिणीर रमटा ताकरी गला बंद हे गला यही जंगल बाट एबे देखिब हरिण मानक देहिबा नाट भाई तू केबे हेडी काई आसीଛୁ My name is Jackie. Jackie sunlight, no compromise, no decide, no direct करे fight. वालाई लावण्यवती, करगावती, तो डायलेक्ट टा सुनिला परे फाटी जाउची मो छाती. तो सती ना गोटाए मायावती ला. बोले बोले हेटे चुपचाप चल जा हेले तू जानिनु मुखे चढ़ाई दे दादागिरी भाई जिया
ये ना ना हाँ भाई तो नेटवर्क टा बाजुनी भाई कौन हॉटस्पॉट दबा को पड़ी बा ना ना अस्पट टिके देवाक पड़ियो ना ना बुझिला यही टिप टिप वर्षा को टिके नेटवर्क लागु नहीं ना कौन कहू को टिके टेंशन हाँ भाई ना जा ना अबे खरा हो कि वर्षा हो तो नेटवर्क टा दियती बाजिबा दरकार भाई ଲାଗୁଛି ନା ଟିକେ ଲାଗୁଛି 5G ଲାଗୁଛି ନା ନା ଲାଗୁନି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ हाँ भाई जा हाँ भाई पहाड़ तले झरुची झरणा सुलुसुलिया पवन देहरे बाजुची ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଇନଷ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ହବ ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ XYZ अबे ମୋ ମୋବାଇଲ ଟା ଚାଲିଛି ଆରେ ମିଲୁକା ଅବେ ଝିଅ ନା ये ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଝିଅଟା ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ହରାମି ଲୋକ ହଁ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ସହରରେ କେହି ଜଣେ କହିଲା ହରାମି ଲୋକ ନୁହଁଲ ମୋ ଖଳନାୟକ ଖଳିଦେବି ତ ବଡ଼ିର ଗତ ଅଲୟ ଶ୍ରୀଦେବୀ ତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଖେଳଟା ଜମାଇ ଦେବି ନା अबे ତୋର ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିବେଟ କରୁଛ ହଁ ଭାଇ ଝିଅ ନା ହଁ ଭାଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିସବିହେଭ କରିବିନି ତ କଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିସବିହେଭ କରିବି ମୋ ସହିତ କର ନା ଅବେ କହ ବେ ଝିଅ ମୋ ସହିତ କରିଲେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା 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 ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ରିଚ୍ ଭିଡିଓରେ ତମକୁ ସବୁ ମିଳିବ ବୁଝିଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବୁ ମିଳିବ ଆଉ ଟିକେ ତମେ କେମିତି କରିବ ବୁଝିଲ ଟିକେ ଫଲକା କରିବା सॉरी ना सॉरी मिस्टेक से बोल हो गया ठीक है पल्ल दबाइब ना ना माइंड करनी बुझिला ହଁ ଭାଇ ଝିଅ ना ହଁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛୁ ଭଲ করে କହ ବେ ନହେଲେ କଥାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହବ ତ ବହୁତ ତତେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି ବେ ଝିଅ ना ये झील टावर गुंडी ना उपाड़ी देवा आ नेटवर्क लगे बुझिल बुलिव केमिति बुलिव बुझिल गिरी 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 अले रीना मीना पार्टी लागिना ए जीवा टिके जिका टणा तमे मो बादाम को मटर चना बे तमे दुटा खाइले पूरा टेस्टी बे पूरा कुडुमु कुडुमु खाइले केमिति लागिना खाइ के देखी कुडुमु अबे हे कौन कल बे अबे रोबे बादमटा मिटा थिला एला टिके कोटा टिके लागु कोन कसाटा अछि आ अले हे मिला आ कोन कोन दे चेंज कर अरे बंसी मो मात्र झिया इंडियन बैंक तू हौचु मो बैंक अकाउंट नट बोर्ड तते धरिले टंका मिलिबा टंका थरे तो स्टाम्पटा वाजिले हेलार सट्टा बेर मारी मारी ता गल्ले पटे दिबे अबे इडियट मो पापा को तो जानिनु तो बडी को मसणी रे डिपॉजिट कर दो बुझिलो मो संबड़ी कथा बता कर दछि अरे श्रीदेवी मो गालरे तो थापुटा बहुत भल लागिला यही सुंदर झिया मानक हाथटू माड खाइले मते भारी एक्सक्लूसिव आनंद लगे जेमिति कालिया योजना पैसा पाइला परी
ଆଲାୟ ଶ୍ରୀଦେବୀ କଣ କହିଲୁ ତୋ ବୋପାଟା ମୋ ବଡିଟାକୁ ମଶାଡ଼ିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବ ଏମିତି ଏଇ ସହରରେ କୋଉ ମାଇକେଲାଲ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯେ ଏ ଯାକେ ସନଲାଇଟର ବଡିଟାକୁ ମଶାଡ଼ିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବ ମଶାଡ଼ିରେ ଉଡ଼ି ଆସିଥିବା ଶବକୁ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏନି ନା ଶୈତାନ କୁହାଯାଏ ଶୈତାନ ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ଲାକମେଲର ଟଙ୍କା ଖିଆ ଶୈତାନ ଆଲାୟ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଶୈତାନଟା ଜାଗି ଉଠେଲା ମୁଁ ଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନି
ভাই তুমি মানে কে বে জঙ্গলের ভিতরে তবে মানে কল করছো ভাই ভাই টাটুওয়ালা ভাইরাল ভাই আবে এটি কଣ হଉଛି ତତେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି ଆବେ ଏଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବେ ଏଇ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ହିରୋଇନ ହାଇମିନ୍ ମିଲିୟନ ଭାଇ এই ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ମତେ ପଚାରିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ତୁ ମତେ ନ ପଚାରି এই ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି ବେ তোর সাহস কেমতি লা ভাই টাটুওয়ালা ভাইরাল ভাই ভাই পরমেশ্বর নেই আসিছি ভাই এই নবরঙ্গপুর জেলারে ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଏଇ ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପରମିଶନ ନେଇ ଆସିଛି ଭାଇ ମୋର କିଛି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ এই বুঝবা না আবে হবে কেন আইলা আছে সে পুଣି ফিল্ম শুটিং କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବେ कौन मित्र আমি রে বাজাই আকা ফিল্ম শুটিং कर गईलिस बाबा आई मंचा এই রাগেল করো मंचा प्लीज हेल्प मी টকি কেন আইলিস বাবা রে আবে সে କହୁଛି হ্যাঁ ଏଠି ଫିଲ୍ମ শুটিଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ମୁଁ କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବେ মুই কইলি কি না দাদা কইলি একেবারে কাটাল করে সাউন্ড এসি আছে বললি দেখলু দেখু এবারে হেলা আছে আকা নাই হেলা আছে যে কলিয়া কানলা মুই কলিয়া কানলা নি বললাস তুমি মর মারান দেখলাস কি ইতি হবে কান্তরলা এ শুটিং করু বাবা রে রিলস ভিডিও বন এ ছমর গছ মান মারি দেউ বললি মুই কইলি নি আড়গালা ছমর গছ মান মারি দেউ বললি দেখলাস হ্যাঁ বাবা আমি না আসলে তো একলাকে মর মারান সাডা বাডাঙ্গি রে এ সিনেমা শুটিং করু না ये हाजमी कौन है হিন্দি কতটা পড়া দিছ তার মুখ দেখতে ये ना ना আবে হবে ক তাকে হলো ভাল লাগে পচার দেখি দেখ এস না না মুই সূত্রাই বিচ কিনা বর্তমান সূত্রাই বিচ ছিল আবে টাটুওয়ালা সূত্রা ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ବେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖି କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମାରିବୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ବାଘ ସହିତ ଦୁଶ୍ମନ କଲେ ତାର ପରିଣାମଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ ଭାଇ ଭାଇ ତୁ ବୋଧେ हां ମତେ ଜାଣିନୁ ଯଦି ମୋତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇଠି ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଭାଇ अबे लुंगी वाला वायरल भाई ना तू एमएलए ना तू एमपी बहुत होते जड़ीबी अबे जा ना सुनिले यही सहरटा भयरे कंप्यूटर जगह समस्ते कहंती ये जगह सल्लाट गड़ा है भला बड़ी सारू हो शैतान तू भी आहुरी भयंकर भाई दादागिरी नामु मंत्री সেন্তা মার না नामु एमएलए मु होचे पुष्पा हां अबे देखो भाई ना ना पुष्पा शादी की हिरोइन टाकू वो हाथरू बंचाई देवी बोली भाविचु कृष्ण साजिचु अबे तू अपर रे श्री कृष्ण वंशी बजाउथिले आउ गोपी माने नाचुथिले थई थई ताता ताता थई थई ये कली जुग रे
ପଦେଇ ବଞ୍ଚି ଏଠି ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି ବେ। ପୁଷ୍ପା ସାଜି ସେ ବିଟୁର ଯୋଉ ହାଲତ କରିଥିଲୁ ସେଇଆ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କାଳିମାର ଉପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ତୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବୁନି ବେ। দাদা अब এই জাদুওয়ালা ভাইরাল বয় ওয়াই নেম ইজ জেকে এড গ্রেট, যা না শুনিলে সমস্তে ভয়রে এই সহর ছাড়ি চালি যাଆନ୍ତି। অবাই ভলরে কହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ଶୁଣିବୁ ଗର୍ଜନ, ଫାଟିବ ତ କାନ, କମ୍ପନ ଉଠିଲେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ତ ଜୀବନ ଭାଇ। এই জীব এখন যাইছে বুঝবা না না হ্যাঁ কবে আর সঙ্গে আর কথাবার্তা নাই নে, ডাইরেক্ট ফেস টু ফেস মা টাকা হ, নলে ফুটাইবি কি? ডাইরেক্ট মাঠ মারিব ছাড়িবনি ভাই। নবরঙ্গপুর জেলারে রহি পারিবনি হারামজাদা। না রৌ আমি ভাই আমি আপনি বলেছে বুঝাবে এই আমাকে দেখাইছি আতে টেম্পর বাবা পুষ্পানা না না জানলা হ্যাঁ এ লোকর পুলিশ মানে সব দেখেন লো তো আমার হাতে আছ কাইডা বলবি হবে হ্যাঁ কাইডাইলা তবে হউছ হ্যাঁ কাট বিজনেস वाला হ্যাঁ বহু হউছি এটা ওয়ার্ল্ড ব্ল্যাক ম্যান করিবা জায়গায় যা না শুনিলে এই সহরটা কপি উঠে। হবে এ জায়গায় সল্লাড হউছি গোটায় বাঘ হবে সিংহ কেবে তা জীবন রে সলেন্ডার করে নিবে, নাই। শিকার করে শিকার। শিকার আজিকালি সিলিন্ডার গ্যাস না মিললে নি সব সরি গেলা সামনে আইলে এক দারু পত্তর যদি না আইলা বল তো তোমার রূপাই নাই আজি আজি পুরলা ছিল জীবাস কি নাই বাবা হবে এই দেশিয়া ও কামটা হেলা হ্যাঁ এই হিরোইন সহিত তব সহিত কিছু লেনদেন নাই কার সঙ্গে একা এইটি তুমি ছিড়াই রুহ, হ্যাঁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବି, ବାଃ। ତାପରେ ଭଲ କି ଦେଖିବ ତା କଣ ବେ ଝିଅ। নাই 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 ভিডিওটা অন করিলু হ্যাঁ কর কর আমি দেখতে রহু তুই বাহ রিলস ভিডিও বানাও বাবা তোকে মররা মারা নে আদা টেঙ্গা বাটা ছাড়ি দিল তুই গন্দা কোন ভাই ভাই হারাম দাদা তু ମୋ ଦେହରେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ ଭାଇ? ମରିବୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଛାଡ଼ିବିନି। না ছাড়িস আমি তো ছাড়াবার লোক না কাইডা বললা নাই ছাড়িবি ভাই ভাই তোর যদি বঞ্চিବାକୁ ইচ্ছা তাহলে ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ জীবু এই জঙ্গলরে বাঘ ভিড়ুয়া তো সাধকু কাহিবে বে। হবে চাটুবালা হবে ছাড়িবিনি বে। হবে হারামজাদা। দাদা একে না ছাড়িনি ছাড়া ছাড়ি কাম না কর আর সঙ্গে ছনা খোকা ভাই বেশি দাদাগিরি রাইছি আছে বাবা पुष्पा नाम सुन के হ্যাঁ फ्लावर समझा क्या? হবে বউ বিট্টু হবে, বউ হଉଛି ଜାକେ ସେଇ ବିଟୁର ଯୋଉ ହାଲ କରିଥିଲୁ ଭାବିଛୁ ସେମିତି ମୋ ହାଲ ବି କରିବୁ। ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। ଏ ଜାକେ ସନଲାଇଟ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ସେ ଏରିଆଟା ମୋର ହେଇଯାଏ, ଛାଡ଼ିବିନି। ଏବେ ଏଇ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ তোতে পিচ রাস্তারে গড়াই গড়াই ছাড়িবি বে। হবে ছাড়ি মারিবে বুহকু দেখি যাই জগড় হবে মারবে।
ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନହେଲେ ତତେ ଏଇଠି ଜୀବନରେ ମାରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ବିଲମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯା ଚାଲିଯା ତୋ ଜୀବନ ମତେ ଚାଲିଯା ଭାଇରାଲ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ କିଛି ଠିକ କଲୁନି ବେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ତୋରି ଦମ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବଜେଇ ଦେବି ତୋରି ଦମ ବେ ଅବେ ମୋ ଆଇଟମ ବମ୍ হবে ବାରୁଦ ଭରା ବମ୍ ମୋ ସହିତ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଜଡ଼ି ପାଉସ ହେଇଯିବୁ ବେ ଅବେ ଜେକେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାରିନି ବେ ଏ ଜେକେ ସନ୍ଲାଇଟ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବାଘ ଆଉ ତା ପାଇଁ ତାଡ଼ ବାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ବେ ଥରେ ପଞ୍ଜା ଉଠେଇଛି ମାନେ ଶିକାର କରିବାଟା ଫାଇନାଲ ୱେଟ୍ ଫର୍ ମି ଆଗେନ୍ ଚାନ୍ସ ରେଡି ଆସୁଛି ଭାଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ହେରା ଆଉ ଏ ଜାଗା ସନ୍ଲାଇଟ ହଉଛି ଏଇ ସହରର ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ଭାଇ सतरे ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ତମ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଗଇ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ Thank you so much. ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକା କ'ଣ କରୁଥିଲ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ବଦମାସ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା आइटा रिलीज वीडियो बाबारे रिलीज अबे वीडियो ସେଇଟା- बनाऊ ଆବେ हाँ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ବେ वीडियो वीडियो ଆବେ ହଁ पूरा वायरल है तार तार वीडियो हाँ जदि आमी ना रेसी बोल तो मारो मार वायरल लगा हाँ ଆରେ ତମେ ମତାର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛ ହାତରେ ଛଗ ପିନ୍ଧିଛ ଆଉ ବେକରେ ମଗର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛ ଲାଗୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଆରେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ ବିବେକ ନାରୀ ମୋର जीवा लगा जाइसी ମୋର ଛୁଆ ଅଛି ମୋର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ହଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରେ पतार 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 भलो करे पतार ଆବେ हाँ ସେ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପୁଣି रील्स वीडियो काय ହଁ आ एकला आइला ते वीडियो करू मर मारना देखनी साटा बाटा हैरान करतर लागे ଆରେ ହଁ ହଁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଏ ବିବାହିତ ନାରୀ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟା हाँ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟା ପଡ଼ିବେ दिव्या दिव्या ହଁ हाँ ହେଲା ହେଲା ଭଲ ଅଛି ନା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଏଥର ଆସିପାର ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି যা। এই আজি আজি আইলিস দেখো মানে এ টকি দেখ আদি আদি আইলিস খবনে আরে যদি না দেখ আদি আইলিস মর মারানো ভাল নাই না ইয়ে অলগা খমন বাটে যা খাই অলগা ফোন বাড়ি যা এ বাটা নাও ইবাটে রং চন্দন কাটবা না এ বাটা রং চন্দন কাট না দেখলুস নাকি এটা এ আরে এটা কাই গছে বাবু বলছি আমাকে এটা চন্দন কাটরে টকি হ্যাঁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି হ্যাঁ যা 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 ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଏଥର ଯାଅ এই তুই কই আটা কেনতার କ'ଣ ହେଲା ବେ হ্যাঁ କ'ଣ ହେଲା ছাড়া পড়াতে টকি হ্যাঁ মরমারান দেখবো কি না ইয়াতে তার বুয়া হেলানি মরমারান জানিস কি নাই কোটিপতি তার বুয়া বংশীধর মহাপাত্র বলে ডাবু মালিক আবে হ্যাঁ এ অটো वाला কোটি বিবাহ এলা আছে এই অটোওয়ালা বিবাইলা আছে আর গোটে পিলা বিসা আছে আর গোট পিলা আছে আবে হ্যাঁ সাহকার ঘর টকিয়া সাউকার ঘর টকি মরমার আবে হ্যাঁ ତା ବାପା କୋଟିପତି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବେ হে কাটা করবি ফকওয়া ভগুয়া ডাক্তার তুই আমার কত টাকা আছে রে কেতটা গাড়ি আছে আমার লগে হ্যাঁ মরমার আলতা কর লগে সাদা বড়া নাই 10টা খଣ୍ଡে ଅଛି ବେ তাকে পটাপুটি কর বুঝলুস ইয়ে গোছ খুট কে দিন এক বিকবো গছ ফুট কেত দিন ব্যাপার করতে রবু হ্যাঁ
আবে হ্যাঁ আজকে খড়ে পরে সালা লুঙ্গি পিঁধে আজকে দিয়েছিস করে বরসে লাগাই কিনা দেখু লুঙ্গি পিঁধে দিয়েছি লুঙ্গি পিঁধিবি চুস প্যান্ট না মিললানি ব্যাপার করি করি হ্যাঁ আবে এটা মন নাই নি ছাড়ি দেবু বে আবে হ্যাঁ তুই কোন পাগল হয়েছিস কোন আড় পাগল আবে তুই কোন দেখুন সে গোটে বিবাহিত নারী বে বিবাহ লেখাই যাইছিবে এতে তিনটা বিবাহ লাতে তুমি দেখে বিবাহিছি হ্যাঁ আর তুই একটা বিবাহ লাগে বলছি আতে বিবাহ লেখা যাইছি যা ফোন নম্বর নেওয়া মাগিরা মারানো ফোন নম্বর নম্বর মাগিরা হ্যাঁ নুকু নুকু শার্ট প্যান্ট পরে কেন নুকু নুকু শার্ট প্যান্ট বনে কেন এই টাকা টাকা যা তোকে টাকা যা দেখি যা উড়ে যাইছি পরমারাম বড়িয়া আছে টকি হ্যাঁ আর ইয়াতে 2 दिन का सिरवली को भूल के जावे বলেছিলি सिरवली नहीं नहीं ये दिव्या का हो हाँ এ বন্ধু এ ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଥିଲା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ତମେ ଯଦି କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତମ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ ପୁଣି নম্বর মাগিরা না না नंबर मांग ଆମେ ମାଗୁଛି ବେ हाँ अरे हाँ हाँ मांग फटाफट मांग हाँ మా నంబర్ వచ్చి हाँ लेख ଲେଖବେ জানির লে তো মুই লেখি मौका जाना नहीं ऐसा डाउन ତ ଜଣା ନାହିଁ ওই জানির লে গত গন্ধ বাবা ভিড় দেখি ଆବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ବେ हाँ ଜାଣିଛୁ ଓ ଲେଖେ ନମ୍ବର ଲେଖେ ଆଉ ତମେ କୁହ ନମ୍ବର କୁହ మా నంబర్ వచ్చి हाँ 7848 05233 এই নম্বরে মতে কল করিব हला 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 ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବୁ মনে রাখলি इसका नंबर हाँ 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 हला ও ঠিক আছে হ্যাঁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି जा ବାଏ Eta ibi so Puswana na Ramaran tegelus ki Hei gala আমার টেনশন নাই বে হ্যাঁ বড়িয়া আছে Robe, Puswana na, galawe. Moraila. Daklus gotki mate mar. କ'ଣ ହେଲା ବେ कौन हल्ला बे बोलते मारन रे साड़ा बड़ा नहीं है शटर की नहीं तो हाय बाबा ସେ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା नहीं लगा रेसी तकी थी सब दिन का रेसी बोलते फॉलो फुला कर रहो बुझलु ନମ୍ବର ଆତେ କିନା ନମ୍ବର ଅଛି ତ नंबर सबाई लाते हां याद है सुन आज दिन ये बाल का नाम नारन एटा मन सब चेंज कर दोगे আমি କେମିତି କରିବି हाय କେମିତି କରିବି केनता करबो ता ए लुंगी लुगा हिटे कर नुआ टमन खानबो पैंट खानबो बुट खानबो मारन साट खान सब खानबो ଆବେ हां ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି पैंट खानबो नि राटा मन का जगह छाइलो तब
छटाई पोटाई मार डाऊ है अबे हाँ 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 সেটার বিকি हाँ টেনশন